अस्सलाम वालेकुम। आज की खबरों के साथ मैं हूं रुबीला आमिर। आज के खबरनामे में कनाडा का फेडरल बजट, अमरीकी सदर के बयान, गज़ा में इस्राएली बमबारी और सवात में फ़ौजी कार्रवाई की खबरें पेश हैं। कंजर्वेटिव हुकूमत की जानिब से 27 जनवरी को कनाडा का तारीखी बजट पेश किया गया। हुकूमत ने इक़्तिसादी बहरान के नतीजे में मुतासरा मईशत की बहाली के लिए इक़्तिसादी पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सरमायाकारों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए $5.7 बिलियन की रकम खर्च की जाएगी। कम आमदनी वाली फैमिलीज़ के लिए चाइल्ड टैक्स बेनिफिट में इजाफा और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए होम रेनोवेशन कैश टैक्स क्रेडिट का इजरा भी इस एक्शन प्लान का हिस्सा हैं। बजट में ऐसे वर्कर्स को दोबारा तरबियत के लिए स्कूलों में भेजने के लिए भी रकम रखी गई है जिनकी जॉब्स की फिलवक्त डिमांड कम है। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कहा है कि अमरीकी मुसलमानों के दुश्मन नहीं हैं। सदर के ओहदे का हल्फ उठाने के बाद अपने पहले बाकायदा टीवी इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका से कुछ गलतियां हुई हैं और सूरत हाल से निमटने के लिए उसने जो हिकमत अमली इख्तियार की थी वो बेहतरीन ना थी। उन्होंने मशरिक़ वस्ता के लिए अपने नुमाइंदा ख़ुसूसी जॉर्ज मिचेल को हिदायत की है कि वो खित्ते में लोगों की बात सुनने पर ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि माजी में अमरीका का अक्सर ये रवैया रहा है कि वो पहले ही हिदायत देना शुरू कर देता है। नायब अमरीकी सदर जोसेफ बाइडन ने कहा है कि पाकिस्तानी इलाकों में अलकायदा रहनुमाओं के ताक़ुब में अमरीका हमलों से कतई गुरेज नहीं करेगा और अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौज की तादाद दुगनी कर दी जाएगी। अमरीका पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में मज़ीद कार्रवाइयों की तैयारियां कर रहा है, जिसके नतीजे में हज़ारों जानों के नुकसान का अंदेशा है। सेनेट में कायदे-ए-ऐवान रज़ा रब्बानी ने कहा है कि जासूसी तैयारों को गिराने के हवाले से पाकिस्तान की कुछ मजबूरियां हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका ने पाकिस्तानी हदूद की 80 मरतबा नहीं बल्कि 33 मरतबा खिलाफ वर्जी की है। मशरिक़ वस्ता के लिए नए अमरीकी सफ़ीर जॉर्ज मिचेल इसराइल के अपने पहले सरकारी दौरे पर हैं और वो इस दौरान इसराइली वज़ीर आज़म एहूद ओलमर्ट और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन वो हमास से बातचीत नहीं करेंगे जिसका गज़ा पर कंट्रोल है। दौरे से एक दिन कबल हमास और इसराइल में फिर झड़पें हुई। इसराइली फ़ौज ने उन टनल्स को निशाना बनाया जिसके ज़रिए इसराइल के मुताबिक हमास के कारकुन हथियारों की स्मगलिंग करते हैं। गज़ा पर इसराइली बमबारी की तफसीली रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए हमारे रिपोर्टर जमशेद कुरैशी के ज़रिए। फ़िलिस्तीनियों की नुमाइंदा तंजीम हमास और इसराइली फ़ौजों के दरमियान तकरीबन 3 हफ्तों से जारी जंग पिछले दिनों सीज़ फायर पर ख़त्म हो गई। इस जंग में इसराइल ने गज़ा के 20 लाख निहत्ते और मासूम शहरियों पर F-16 हेलीकॉप्टर्स, गन शिप्स और अमरीका के फराहम करदा स्मार्ट बमों से मुसलसल शेलिंग की, जिससे गज़ा के 1300 से ज़ायद फ़िलिस्तीनी शहीद हुए, जबकि हमास के राकटों से हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद सिर्फ 14 है। गज़ा 46 किलोमीटर लंबी और 6 से 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पर मबनी एक बड़ी जेल की मानिंद है, जो दो अतराफ से इसराइल और एक जानिब से समंदर से घिरा हुआ है। ज़रूरियात ज़िंदगी और दिफाई असलहा की तरसील का वाहिद रास्ता वो टनल्स हैं जो फ़िलिस्तीनियों ने मिस्र की सरहद के उस पार से खोदी हुई है। इसराइल की इस कार्रवाई का मकसद हमास की ताकत और क़यादत को कुचलना था। दुनिया भर में इसकी मज़म्मत की गई और मशरिक़ व मग़रिब में इसराइल की अंधी ताकत के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हुए। इसराइल ने इस दौरान गैर मुल्की सहाफ़ियों को गज़ा में दाखिल होने से रोके रखा, जबकि मग़रबी मीडिया ने भी गज़ा की अंडर रिपोर्टिंग करके जानिबदारी का मुज़ाहरा किया। अमरीका और यूरोपीय इत्तेहाद ने इस जंग का ज़िम्मेदार हमास को ठहराया, जबकि CNN ने सबसे पहले खबर दी थी कि जंग का आगाज़ इसराइल ने 6 माह पर मबनी सीज़ फायर को तोड़कर किया था। कनाडा एक्सप्रेस के लिए जमशेद कुरैशी। गज़ा में हालिया कार्रवाई पर तुर्की में इसराइल के खिलाफ काफ़ी गुस्सा पाया जाता है। गज़ा में हालिया फ़ौजकशी के मामले में इसराइल के सदर शमून पेरेस से तकरार के बाद तुर्क वज़ीर आज़म रजब तैयब एर्दोगान डेविस में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में इंतहाई गुस्से में उठकर चले गए। वापस तुर्की पहुँचने पर इस्तंबुल में तैयब एर्दोगान का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। हज़ारों लोगों ने तुर्की और फ़लस्तीन के परचम उठाए हुए थे। उन्होंने वज़ीर आज़म के हक़ में तुर्की आपके साथ है और दुनिया के नए रहनुमा जैसे नारे लगाए। कनाडा में बसने वाले हज़ारों तामिल लोगों ने टोरंटो में एहतजाजी मुज़ाहरा किया।
جس میں انہوں نے سری لنکا کی حکومت کی جانب سے تاملوں پر تشدد اور قتل و غارت کی مذمت کی۔ اطلاعات کے مطابق سری لنکا کے شمال میں وار زون میں 2.5 لاکھ افراد گھرے ہوئے ہیں اور حکومت نے تقریباً 300 شہریوں کو قتل کر دیا ہے۔ سری لنکا کے تامل لوگ اپنی آزاد حکومت کے مطالبے میں سول وار کے دوران 70,000 جانیں گنوا چکے ہیں۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے بدھ کو سوات کا دورہ کیا، جہاں پر انہوں نے کہا کہ فوج حکومتی عملداری قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ضلع سوات میں بزرگ قوم پرست رہنما افضل خان لالا نے جنرل کیانی سے مطالبہ کیا کہ وہ سوات کے عوام کے اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں کہ فوج اور طالبان ایک ہیں۔ جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے جنرل کیانی نے کہا کہ مسلح افواج فرض کی ادائیگی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ سوات میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن تیز کرتے ہوئے مشتبہ ٹھکانوں پر گولہ باری کی، جس کے نتیجے میں 7 عسکریت پسند ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ واضح رہے کہ ضلع سوات میں شدت پسندوں کی کارروائیاں لال مسجد آپریشن کے بعد زور پکڑ گئیں، جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں کیا گیا۔ پچھلے 2 سال سے مولانا فضل اللہ، جو جامعہ حفصہ میں مدرس تھے، کی زیر قیادت سوات میں شدت پسندی بڑھ گئی ہے اور طالبان نے شرعی عدالتیں قائم کر دی ہیں، جس سے حکومت کی عملداری متاثر ہوئی ہے۔ امریکہ سے پھوٹنے والے حالیہ اقتصادی بحران کے اثرات دنیا کے باقی ممالک پر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں، جس کی تصویر کوئی خوشنما نہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے رپورٹر جمشید قریشی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ امریکہ میں پچھلے سال ہاؤسنگ اور کریڈٹ کے مسائل اور کمزور ڈالر کے باعث عالمی معیشت تیزی سے کساد بازاری کی طرف گامزن ہے، جس کے اثرات عام صارف اور کاروباری فرموں تک پہنچ رہے ہیں۔ صرف کینیڈا میں جنوری میں 130,000 لوگوں کو ملازمت سے نکالا گیا، جبکہ جاپان میں NEC اور دوسرے اداروں سے ہزاروں افراد بے روزگار ہوئے۔ یہ ریسیشن UK اور دوسرے یورپی ملکوں سے ہوتا ہوا اب ترقی پذیر اقوام کو بھی ہٹ کرنے لگا ہے۔ شاپنگ میں اضافہ کی حوصلہ افزائی مغربی معیشت کو عالمی سہارا دینے کی ایک کوشش ہے۔ امریکی ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی ایکسپورٹس میں اضافہ سے شاید اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، جبکہ دوسرے دانشوروں کا خیال ہے کہ امریکن کنزیومر پر عالمی انحصار میں کمی ہی اس کساد بازاری کو روک سکتی ہے۔ کینیڈا ایکسپریس کے لیے جمشید قریشی۔ سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن کینیڈا نے امیگریشن پالیسی میں جو تبدیلی کی ہے، اس کا اطلاق 27 فروری 2008 کے بعد فائل کی گئی درخواستوں پر ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں امیگریشن کنسلٹنٹ حافظ حسن کے انٹرویو پر مبنی ایک رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ اب انہوں نے جو اسکلڈ ورکر کلاس کی جو آکوپیشنز کی لسٹ تھی، جس کو ہم NOC کہتے ہیں، نیشنل آکوپیشنل کلاسیفیکیشن، اس کو 3 پہ ڈیوائڈ کر دیا ہے، A، B اور C۔ A کیٹیگری میں جو ہے صرف 38 آکوپیشنز رکھے ہیں انہوں نے، جس میں آپ کے ڈاکٹرز آ جاتے ہیں، فیملی فزیشنز، جنرل پریکٹیشنرز، فائنینشیل مینیجرز ہو گئے، اکاؤنٹنٹس اور آڈیولوجسٹ ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو ہیں شیف ہیں، ریسٹورنٹس کے کک ہیں، اور مزیدار بات یہ ہے کہ اس میں ویلڈرز اور الیکٹریشنز اور پلمبرز بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ 38 لسٹ میں جتنے لوگ بھی آتے ہیں، ان کو اپلائی کرتے ہوئے ارینجڈ امپلائمنٹ یا جاب آفر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جبکہ جو B کیٹیگریز ہے، اس میں B کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں جو باقی آکوپیشنز ہیں، ان لوگوں کو جو کہ ان 38 کیٹیگریز میں نہیں آتے، ان کو کینیڈا میں اپلائی کرنے کے لیے ارینجڈ امپلائمنٹ کی ضرورت ہوگی، جو کہ HRDC سے اپروو ہو۔ پھر C کیٹیگریز جو ہے، اس میں آ جاتے ہیں آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کینیڈا میں پڑھ رہے ہیں، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ، وہ آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ورک پرمٹ پہ یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، تو جن لوگوں نے یا تو 1 سال لیگلی یہاں پہ کام کیا ہو، یا جنہوں نے 2 سال یہاں پہ لیگلی اسٹڈی کی ہوئی ہو، وہ جو ہیں بغیر ارینجڈ امپلائمنٹ کے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی روبیلا عامر کو اجازت دیجیے۔